Sa bypass operation ang usa ka newly identified high-value individual nga nailhan sa alias nga Ephraim Pebrero 23, 2026 bandang alas 8:55 gabi sa Purok 5 Barangay 8 Loreto, Agusan del Sur. Ang nadakpan usa ka 34 anyos minyo magtutudlo sa pampublikong eskwelahan og residente sa Purok 2 Barangay 8 sa maong lungsod. Pangunahan ang operasyon sa mga personahe sa Loreto Municipal Police Station ubos sa liderato ni Police Captain Alvin Eddie Castro, Acting Chief of Police, uban ang Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit, pinaagi sa Philippine Drug Enforcement Agency Pre-Operation Number 14-00-022-2026 006 og tip control number. Na-recover gikan sa suspek ang tulo ka Hetzel transparent plastic sachet nga adunay puti nga kristalinong substansya nga gituoang nga shabu nga may gibrabanang nga gibugaton sa 1.1 gramos og adunay drug value nga 8,160. Nakuha usab ang usa ka 500 pesos bill nga adunay serial number AW1396266 nga gigamit isip bypass money, usa ka itom nga pitaka, personal nga ID o usa ka itom nga backpack. Gipatuman ng operasyon atubangan sa mga kwalipikadong testigo aron masiguro ang husto og legal nga proseso sa pagdakop og pagrecover sa mga ebidensya. Sa pagkakaron ang nadakpan og ang mga nakumpiskang butang ang ana sa kustodiya sa Loreto MPS alang sa hustong disposisyon, samtang si Police Corporal Carlito E. Aklan maoy na-assign isip investigator on case. Mga katropa, palig-una ang imuhang immune system pinaagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.